Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans la vidéo, راح نحكوا على le discours direct et le discours indirect. اللي هو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. راح نعرفوا شو هو الفرق بيناتهم وكيفاش نحولوا une phrase تكون في le discours direct نحولوها le discours indirect. Donc, suivez avec moi. C'est quoi le discours direct? وش هو الخطاب المباشر؟ Les paroles sont rapportées telles quelles sans être modifiées. في الخطاب المباشر تنقل الأقوال كما هي، يعني بلا ما نغيروا فيها حتى حاجة، كما كانت نحطوها. قال فلان ونحطو القول تاعو كما كان. On remarque la présence des guillemets procédés de deux points et de verbes introducteurs comme demander, répondre, dire. في الخطاب المباشر لو ديسكور ديريكت نلاحظوا بالكاين لي غيومي. شو هما لي غيومي؟ هما هذه الحاضنتين اللي يكون في وسطهم القول، والنقطتين نلاحظوا لي غيومي ولي دو بوين هذو يكونوا بعد الفعل التمهيدي لو فيرب انترودكتور. باغ اكزومبل يطلب ولا طلب، يجيب ولا يقول. نقولوا قال فلان، قال هو الفعل التمهيدي le verbe introducteur. Par exemple, عندنا l'exemple على le discours direct. Le professeur a dit les élèves travaillent mieux ce matin. Le verbe introducteur هو le verbe dire. صرف le passé composé. A dit. بعد le verbe introducteur نلقاو les deux points ونلقاو les guillemets اللي في وسطهم نلقاو les paroles تاع le professeur. قال الأستاذ دو بوان نفتحوا الحاضنة يعمل التلاميذ أفضل هذا الصباح ومن بعد نغلقوها. دونك هاد لا فراز كي نشوفوها نعرفو بلي راها في لو ديسكور ديريكت. سي تري سامبل. ابخي اون باس او ديسكور انديريكت. شو هو لو ديسكور انديريكت ولا الخطاب الغير مباشر؟ Il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive que. في الخطاب الغير مباشر ننقل الأقوال يعني كيما لو ديسكور ديريكت، مي في لو ديسكور انديريكت نديرو أن لا سيبوردوني كومبليتيف كو، معناها أن. قال فلان أن، دونك ما نقولش قال فلان وندير دو بوين ونقول لي بارول تاعو، نستعملو اون سيبوردوني كومبليتيف اللي هي كو. Il se caractérise par l'absence des guillemets et les deux points. Donc ما يكونوش les guillemets et les deux points. في الخطاب المباشر نغير الضمائر بضمائر الملكية وبعض أدوات الاستفهام. On change les pronoms personnels، نبدلو les pronoms personnels اللي هما الضمائر، يعني الضمير اللي يكون في الديسكور ديريكت نبدلوه في الديسكور انديريكت. نبدلو les adjectifs possessifs يعني ضمائر تاع الملكية أي certains mots interrogatifs وبعض أدوات الاستفهام. أداة استفهام تكون في لو ديسكور ديريكت زي نبدلوها في لو ديسكور انديريكت. من بعد نفهمو أكثر ليسونسيال. درك تكونوا فهمتو لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت. دوكا نديرو اكزومبل. باغ اكزومبل عندنا لو بروفيسور ا دي كو. كيما راكم تلاحظوا ماهوش كيما لو ديسكور ديريكت. لو ديسكور ديريكت يكونوا دو بوين ولي غيومي، مي في لو ديسكور انديريكت ما يكونش لي دو بوين مي نلقاو لا سوبوردوني كومبليتيف كو. Le professeur a dit que les élèves travaillaient mieux ce matin-là. قال الأستاذ أن التلاميذ يعملون أفضل هذا الصباح. دونك كي تقراو ليكزومبل en arabe راح تفهموا الفرق بيناتهم. لو ديسكور ديريكت قلنا قال الأستاذ درنا دو بوين فتحنا لو غيومي التلاميذ يعملون أفضل هذا الصباح. مي في لو ديسكور انديريكت استخدمنا لا سوبوردوني كومبليتيف كو اللي معناها أن. قال الأستاذ أن. دونك هذا هو لا كومباريزون بيناتهم يعني ولا الفرق بيناتهم. ماتنون عندنا اكزومبل 1. سيل فو بلاي ركزوا فيه مليح.
عندنا هاد la phrase نعرف le discours direct راح نحولوها le discours indirect. Le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. هذا كيما راكم تشوفوا راه في le discours direct. علاه parce qu'il y a les deux points, il y a les guillemets. Donc c'est le discours direct. كي نحبوا نحولوا une phrase discours direct le discours indirect أول حاجة نشوفوها هو le verbe introducteur. Je répète أول حاجة نشوفوها هي le verbe introducteur. Donc le verbe introducteur هنا هو dit. لازم نعرفوا لو طون اللي مصرف فيه هذا لو verbe. كيما راكم تشوفوا هنا راه مصرف le présent de l'indicatif يعني le présent simple. إذا كان le verbe introducteur مصرف le présent ولا في le futur حاجة ما تتبدل في la phrase. نديرو غير que ونبدلو لو pronom. سي تو. حاجة ما تتبدل. دونك أول حاجة لازم تولهو ليها هي le verbe introducteur. إذا مصرف في le présent ولا في le futur ما يتبدل والو. Par exemple هنا في هذا l'exemple le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. الأستاذ قال للتلاميذ عندكم un contrôle demain. Alors هذا phrase كي نحبو نحولوها le discours indirect قلنا ما يتبدل والو غير le pronom يعني الضمير برك يتبدل. Par exemple هنا قالك le professeur dit à ses élèves. نفس la phrase نحطوها le professeur dit à ses élèves. Les deux points les guillemets نحطو في بلاصتهم que. Le pronom الوحيد اللي قلنا يتبدل vous تولي il avec s. aurait كانت مصرفة مع vous aurait مع il avec s auront يعني نفس الزمن futur futur قاعد في الفيتور. un contrôle demain c'est ça. donc ما بدلنا والو. علاه باسكو le verbe introducteur راه في le présent. maintenant عندنا l'exemple 2. Le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. La phrase raf le discours direct parce qu'il y a les deux points et les guillemets. Tout d'abord, لازم نشوفوا le verbe introducteur. الفعل تمهيدي dans quel temps il est conjugué. raf le passé composé. Donc ماهوش في le futur ماهوش le présent. إذا كان le verbe introducteur le passé, l'essentiel passé composé, passé simple. إذا كان في le passé يتبدل presque كل شيء. يعني يتبدل les pronoms, يتبدل le temps تاع le verbe, يتبدلوا les adjectifs possessifs et démonstratifs. Par exemple هنا حولناها le discours indirect. Le professeur a dit à ses élèves هذه تبقى كيما راها. Après les deux points ou les guillemets يوليو que vous تولي il avec s. Aurait c'est le verbe avoir le futur simple. Le discours indirect ou là le verbe avoir le conditionnel présent. Donc بدلنا le pronom vous là il avec s. كان le verbe avoir في le futur simple ou le conditionnel présent. Après un contrôle le lendemain كما تلاحظوا demain le marqueur du temps voilà le marqueur temporel يعني ظرف زمان demain ou le lendemain. Donc c'est très facile. Je répète باش تفهموا مليح. في l'exemple 1 عندنا le verbe introducteur le présent. واش نديرو نحيو les deux points les guillemets ونديرو que. Après le pronom هنا عندنا vous. Les pronoms يتبدلوا vous تولي il avec s. aurait le verbe avoir كان في le futur. Le discours indirect تاني بقى في le futur. علاه parce que le verbe introducteur راه في le présent simple. إذا كان le verbe introducteur في le passé كيما هنا عاد راه في le passé composé واش نديرو نحيو les deux points les guillemets ونديرو que. Après عندنا le pronom يتبدل vous يولي il avec s. من بعد عندنا aurait هنا راه في le futur simple نحولوه le conditionnel présent. علاه حولناه parce que le verbe introducteur راه في le passé composé. ومن بعد demain ولات lendemain les marqueurs du temps يتبدلوا.
إذا كان le verbe introducteur في le passé. Maintenant نفوتوا لأهم حاجة وهي les choses اللي نبدلوهم من le discours direct le discours indirect. On commence par les pronoms. Les pronoms قلنا يتبدلوا soit إذا كان le verbe introducteur في le passé soit في le présent soit في le futur يعني ديما يتبدلوا les pronoms. Par exemple je يولي il ولا elle avec s على حساب اللي يهدر إذا كان masculin ولا féminin. Tu تولي je. Vous تولي nous. Nous تولي il avec s. C'est très simple هذا تحفظه. Il ou elle il avec s ou elle avec s يبقاو كيما راهم ما يتبدلوش. Maintenant les modifications de temps يعني زمن تصريف الفعل. إذا كان le verbe في le présent de l'indicatif يولي في l'imparfait. قبل ما نحكيو على هذه هذو من les modifications de temps وروح يتبدلوا قلنا غير إذا كان le verbe introducteur في le passé. يعني ركزوا مليح. أول حاجة ديروها تشوفوا le verbe introducteur واش من طون راه مصرف. إذا كان مصرف في البريزون ولا في الفيتور قلنا ما نبدلو والو نحيو غير لي دو بوين لي غيومي نديرو كو ونبدلو البرونون سي تو. هادو يتبدلو إذا كان le verbe introducteur في le passé. Donc c'est clair. قلنا إذا كان le verbe في le présent de l'indicatif يولي في l'imparfait. إذا كان في le passé composé ولا le passé simple يولي في le plus que parfait. إذا كان le verbe في le discours direct في l'impératif في le discours indirect نديرو دو ونزيدو l'infinitif تاع الverbe يعني دو ومن بعد نديرو بعدها le verbe ماهوش مصرف. إذا كان في الفيتور نحولو الكونديسيونيل présent. إذا كان في الفيتور antérieur نحولو الكونديسيونيل passé. دونك هادو تحفظوهم ولازم تعرفوا كيفاش تصرفوا. يعني لازم تكونوا عارفين كيفاش تصرفوا لي طون présent l'imparfait passé l'impératif يعني تكونوا عارفين كيفاش تصرفوا لي verbe. شوفوا لي فيديو اللي حطيتهم على لا conjugaison تلقاو بلاي ليست تاع la conjugaison. Après on passe aux modifications des marqueurs de temps يعني ظروف الزمان. يعني اليوم غدا البارح هذو هما ظروف الزمان اللي نقصدو فيهم les marqueurs du temps. Aujourd'hui اليوم يولي ce jour là كي تلقاو كلمة aujourd'hui في le discours direct تتحول ce jour là في le discours indirect. إذا لقينا hier تتحول la vieille. إذا لقينا demain نديروها le lendemain في le discours indirect. هنا إذا عطانا إذا لقيتو في la phrase في le discours direct jour prochain نديرو le jour suivant. Le mois prochain نديرو le mois présent suivant pardon. إذا لقينا l'année prochaine نديرو l'année suivant. même إذا عطاك الاسم تاع le jour par exemple عطاك dimanche prochain c'est-à-dire dimanche suivant. Le mois par exemple عطاك février prochain c'est février suivant. c'est clair. donc هادو هما لازم تحفظهم. après عندنا les modifications des possessifs يعني ضمائر الملكية. votre تولي notre ولا ما يعني notre تصلح فيهم كاملين. vous تولي non ولا مي. ma تولي ça ou mon تولي son. à toi في le discours direct تولي le mien في le discours indirect. à moi في le discours direct تولي à lui في le discours indirect. donc هذو هما ضمائر الملكية اللي يتبدلوا. après les modifications des démonstratives يعني ضمائر الإشارة عندنا ce livre تولي ce livre là يعني زدنا là. cet enfant là. cette fille là يعني زدنا غير là. ما تساوش l'accent في لا ما تكتبوهاش غير لا هكاك لازم الأكسون. après autre modification هنا les modifications اللي تصرى les mots interrogatifs يعني التغييرات اللي نديروها في اسماء الاستفهام ولا أدوات الاستفهام. oui par exemple est-ce que
est-ce que تولي سي وين تلقاو est-ce que ديروا سي. les questions inversées يعني les questions اللي إجابتها oui ولا non. les verbes les questions pardon اللي تبدأ ب est-ce que ولا les questions inversées هما les questions نقولهم des questions totales يعني إجابتهم oui ولا non. نديرو سي. qu'est-ce que ولا qu'est-ce que عندنا qu'est-ce que تولي ce que qu'est-ce que تولي ce qui est ce qui تولي qui وكي تبقى كما راه. les questions directes ne commençant pas par est-ce que garde le pronom interrogatif يعني les questions الأخرى اللي يبداو ب quand ولا où ولا comment ولا pourquoi هذو يبقاو كما راه يعني pourquoi تبقى pourquoi quand تبقى quand comment تبقى comment c'est ça. l'impératif حكينا عليه قلنا نديرو دو plus l'infinitif du verbe نديرو دو ومن بعد نديرو لو verbe ماهوش مصرف. l'impératif نقصدو به الأمر يعني إذا كان الفعل مصرف في الأمر نديرو دو ومن بعد لو verbe في l'infinitif ماهوش مصرف. maintenant عندنا هاد l'exemple. il déclare demain nous ne serons plus amoureux. كما راكم تشوفوا هاد l'exemple هنا عندنا في le discours direct علاه خاطر كاين لي دو بوين لي guillemets. حابين نحولوا لو discours indirect. tout d'abord لازم نشوفوا le verbe introducteur يعني الفعل التمهيدي اللي يكون قبل لي دو بوين. il déclara هنا راه في le passé simple. مادام راه في le passé simple يعني كل شيء تبدل. نكتبوا il déclara نمشيو بالكلمة il déclara les deux points و les guillemets نحيوهم يوليو que. عندنا demain demain قلنا تولي le lendemain. après nous le pronom nous في le discours direct يولي il avec s le discours indirect. nous serons هنا راه في le futur simple futur simple قلنا يولي في conditionnel présent مع il avec s serait plus un mot donc هنا ما كانش حاجة تتبدل. في حالة ما إذا عطاك العكس يعني عطاك الفراز في لو ديسكور indirect وقالت حولها لو ديسكور ديريكت سي تري فاسيل نفس الشيء يعني نحيو كو ونديرو لي دو بوين و لي غيومي. باغ اكزومبل هنا لقينا لو لوندومان تولي دومان يعني العملية العكسية. لقينا لو فيرب في الكونديسيونيل بريزون نحولوه للفيتور. لقينا il avec s نقلبوها نو دونك هي العملية العكسية. سي تري فاسيل يعني كي تحفظوا هذوك لي طابلو خلاص. J'espère que c'est clair et à bientôt, Inch'Allah. Bon courage.